Bonjour à tous. Dans cette séance, s'il vous plaît, on va voir comment implémenter les classes abstraites en langage C#. Bien évidemment, cette notion de classe abstraite nous permet d'aborder l'objectif de la séance prévue le 22 du mois avril concernant les interfaces. Bien. Une classe abstraite, tout d'abord, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Une classe abstraite, c'est un modèle, c'est un modèle d'objet qu'on ne peut pas instancier. On ne peut pas créer des instances. Pour notre cas, ici, véhicule, c'est une classe abstraite. Et cette classe, on ne peut pas l'instancier, on ne peut pas créer les instances. Bien. Pour mieux comprendre la notion de ces classes abstraites, ainsi de suite, on va travailler sur deux cas. La première situation, ça concerne la gestion des véhicules. Le deuxième cas, ça concerne l'implémentation des méthodes de manipulation des chaînes de caractères. Bien. Tout d'abord, on va commencer par la gestion du véhicule. On a une situation décrite par le modèle ou bien le diagramme de classe suivant. Il contient trois classes ou bien quatre classes en général. La première classe, c'est la classe véhicule. C'est une classe abstraite décrite par la marque, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant. Bien. Et bien sûr, elle possède un constructeur et une méthode qui permet de calculer le prix, le prix courant, qui permet de calculer le prix courant, et une méthode qui permet d'afficher les informations d'un véhicule. Et bien sûr, on a une relation d'héritage, c'est-à-dire les véhicules. On a deux types de véhicules, les voitures ou les avions. Les spécialisations. Les notions de spécialisation. هذا un autre concept كما قلنا داخل في البرانسيب ديال l'héritage, la spécialisation. La spécialisation. Bien sûr, اللي طلعنا الفوق c'est la généralisation. Donc, l'héritage, on a deux concepts. Quel concept de spécialisation, quel concept de généralisation. C'est-à-dire, avions et voitures, en général, ce sont des véhicules. On met le focus, véhicule, on a deux spécialités, deux types, qu'une voiture ou qu'un avion. Bien. Voiture, en plus des informations liées à la marque, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant, on a le cylindré, le nombre de portes, la puissance et le kilométrage. Et bien sûr, on a la méthode qui est calcul prix مع affiche. Ce sont des méthodes polymorphes. Ce sont des méthodes polymorphes. Ce sont des méthodes polymorphes. بالنسبة لنا هذه c'est une méthode virtuelle ou bien abstraite. هذه c'est une méthode virtuelle. C'est-à-dire qu'on va la redéfinir dans les classes dérivées, ou bien abstraite, c'est-à-dire c'est une méthode qu'on va redéfinir dans les classes dérivées, mais abstraite. Il n'a pas de corps, il n'a pas de définition. C'est une classe qui n'a pas de définition. Axe virtuel, il a une définition, mais on peut la redéfinir dans les classes dérivées. On peut changer son comportement au niveau des classes dérivées. Pour notre cas, comme ça تلاحظوا هنا عندنا le prix calculé prix وكاين affiché ها هما هنا في la classe de base وهنا في la classe dérivée. هذه c'est la classe de base اللي هي classe abstraite وهادو ce sont des classes dérivées. هادو كلهم des concepts de la programmation orientée objet. Et bien sûr, on a une classe de test. C'est une classe de test qui nous permet de faire un jeu de test à l'aide de les objets les créés. Est-ce que ça marche? Est-ce que chaque objet réalise les fonctions ou non? Bien.
عاوتاني هنا لي ريغل دو جيستيون قالك اودي بالنسبه لهاد لو سيستيم دانفورماسيون ديال هاد لي فييكول هذا دو جيستيون ديال هاد لي فييكول. فوالا لي ريغل دو جيستيون قالك بالنسبه لوطو دامورتيسمون اي باغ ديفو 1% باغ an. في لو كالكول ديال لو بري الا بغينا نحسبو لو بري كورون ديال هاد الفييكول هذا on doit tenir en considération le taux d'amortissement du véhicule en se basant bien sûr sur le prix d'achat et bien sûr le nombre d'années d'exploitation de le véhicule. Bien sûr, avec le temps, le véhicule il subit l'amortissement en termes de prix sans tenir en considération le matériel, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est qu'il y a un taux d'amortissement de 1% par an. Bien. عاوتاني هنا هذا بالنسبه لي فييكول en bas قال لك bon pour l'amortissement ça change selon le type ديال le véhicule. Pour les voitures le taux d'amortissement est normalement 2%, c'est pas 1%, c'est 2%, en plus de 5% de nombre de kilométrage pour chaque 10 000 km. يعني غادي ناخدو قال لك عاوتاني هنا يعني par défaut c'est 2%, mais on doit tenir en considération le kilométrage ديال هاد الفواتور هادي. خصنا نعرفو شحال ديال الكيلومتراج ضربات. اون فونكسيون ديال داك الكيلومتراج غنقسموهم على 10000 كيلومتر. مثلا الا درت 40000 كيلومتر غنقسموهم على 10000 كيلومتر شحال تعطينا 4 وهذيك 4 غنضربوها في 5% وكنزيدو ليهاش 2%. فوالا عاوتاني هنا قال لك هذا بالنسبه لي فواتور. مي pour les marques l'auto عاوتاني ça change. Soit on ajoute, soit on retranche. Alors là, on retranche. Soit on ajoute, soit on retranche un taux. Donc pour le cas des véhicules, des voitures de type Fiat ou Renault, on ajoute 10%. على داكشي اللي عندنا هنا كنزيدو 10%. Pour la marque مثلا Ferrari et Porsche ainsi de suite, on retranche 20%. Donc هادو اللي خليكم غير d'indication juste pour savoir comment implémenter les méthodes polymorphes. Les méthodes polymorphes, عندنا واحد لا méthode سميتها calcul prix et les polymorphes. هاهي كتبنا c'est une méthode polymorphe, c'est-à-dire la définition d'elle ou bien le comportement d'elle ça change selon le contexte فاش كنا. إلا كنا في la classe de base اللي هي véhicule comment ça se fait, le traitement اللي كدير, l'action اللي كدير. Pour le cas des voitures, voilà l'action comment il se comporte. هاد la méthode vis-à-vis un objet voiture, ainsi de suite. Pour les avions, c'est la même chose. Pour les avions ayant un moteur de type hélice, le taux est de 10% de quoi? Le nombre d'heures de vol divisé par 100. Sinon, il y a d'autres moteurs, le taux d'amortissement est 10% du nombre d'heures de vol divisé par 1000. هادشي كاع كله en fonction عاوتاني ديال لو بري داشا. حيت بغينا نحسبو دابا هناش لو بري كورون. يعني الا شرينا واحد الطوموبيل مثلا ب 14 مليون مثلا وضربات عندي مثلا واحد 6 سنين، يعني راه ما الا بغيت نبيعها راه ماش تبقى بنفس لو بري. يعني خصنا نعرفو نحسبو داك لو بري. بيان سور غادي نشوفو لو تيب ديالها. الا هي فواتور ها كومون سا سفي، الا هي افيون ها كومون سا سفي. دونك فوالا بالنسبه le principe de la situation. Maintenant, on va aller directement vers l'implémentation de le diagramme en langage C#. La première des choses, on va implémenter la classe abstraite. C'est une classe abstraite. On ne peut pas l'instancier. Juste pour factoriser le code. C'est-à-dire l'objet voiture, l'objet avion, ont des caractéristiques communes. Donc pour ne pas refaire ou bien dupliquer le code d'Yana ainsi de suite en plusieurs parties, donc c'est mieux de factoriser le code. يعني خصنا نعملو شكون تقول هنا نعملو هنا
هادوك لي دوني اللي هما مشتركه بين هاد لي دو اوبجي ممكن نريبريزونتيهم سو فون دان موديل وهذا لو موديل الي ابستري اللي هو فيكول. دونك هنا المميزات هما لا مارك لا دات داشا هنا سي انت يعني لاني داكور لاني ما كتهمناش لا دات اكزاكت ديال لاشا لي سكونتريس سي لاني 2018 2020 2000 ainsi de suite et bien sûr le prix d'achat de type double et le prix courant. Donc on va directement vers l'implémentation de le diagramme de classe. Donc اول حاجه déjà créé انا le programme en mode console. Donc غادي نمشيو ناجوتيو لي كلاس ديالنا. كاينين plusieurs façons pour ajouter des classes en langage في Visual Studio. Donc غنجيو هنا نديرو ajouter une classe. Et bien sûr on va spécifier le nom de la classe ديالنا اللي هي véhicule. Voilà. قلنا هاد لا كلاس سي اون كلاس ابستريت. غنمشيو عاوتاني نزيدو لا كلاس الاخرى حتى من بعد عاد نجيو نديرو لا ديفينيسيون دو شاك كلاس. دونك غنجيو هنا كلاس voiture. Voilà. Et bien sûr la classe avion. Voilà. Ajouter classe ou نديرو هنا avion. Voilà. classe avion. وغنبداو من لا كلاس الاولى اللي هي لا كلاس ابستريت اللي هي فيكول. قلنا هنا هذه سي اون كلاس كوا ابستريت. فوالا. وغنجيو هنا بور كري اون كلاس ابستريت كنديرو بابليك كلاس ديجا كاينه وكان هنا ابستراكت سي اون كلاس ابستريت. في الداخل ديال هاد لا كلاس اون فا ديكلاري لي زاتريبيو ديالنا private int string mark private int année achat date achat point virgule private prix achat double prix achat point virgule private double prix courant voilà. Donc هذا il représente l'année d'achat هذه il représente l'année d'achat. يمكن تكون 2018 يمكن تكون 2019 يمكن تكون 2017 ainsi de suite. هذا سي لو بري داشا يعني الثمن باش شريناها اول مره لو بري داشا ديال هاد الفيكول بور لا بروميير فوا. من بعد بري كورون سي لو بري اكطويل ديال لو فيكول بري اكطويل دو فيكول. اللي قلنا لكم هاد الفيكول يقدر يكون فواتور يقدر يكون افيون. من بعد غادي نجينيريو لي بروبريتي غيتر اي سيتر. دونك اون سيليكسيون CTRL RE, en sélectionnant tous les attributs, quand le CTRL RE, voilà, en attendant, donc appliquer, voilà. Par la suite on va générer les constructeurs, donc on dit Alt Entrée, la touche Alt Entrée, générer le constructeur. Désélectionner tout. هذا c'est le constructeur vide. ومن بعد غادي نمشيو نجينيريو الكونستركتور دينيسياليزاسيون Alt Entrée constructeur d'initialisation. غنحيدو لي زاتريبيو غنخدمو بلي بروبريتي اوكي. فوالا ها الكونستركتور دينيسياليزاسيون. من بعد غادي نامبليمونتيو لي ميثود. هنا لي ميثود ديالنا لي زاكسيون. ها لي زاكسيون كان اوبجي فيكول بو افيكتوي. اسكو داكور. فوالا les actions bien le comportement ديال. ونجيو هنا public double calcul quoi prix. اش كدير هادي كتحسب لو بري calculer le prix ديال. enfin il me permet de calculer le prix. bien sûr هاد البري شكون هو سي لو بري courant. le prix courant normalement هاد لو بري courant ماشي حنا اللي خصنا نعطيوه. هاد لو بري courant ماشي حنا اللي خصنا نعطيوه. نورمالمون كيتحسب سي ا كالكولي. دونك في هاد الحاله غنحيدوه في لو كونستركتور ديالنا. دونك سي ان شون ا كالكولي سو ني با لا بين باش نديروه هنا. اسكو داكور. دونك غنديرو هنا ديريكتومون كالكولي بري وغندير ليه فويد
voyez يعني هذه il va nous modifier, il va modifier le prix courant. Dans les deux, c'est de modifier le prix courant. هذه يمكن نديرو هنا 7 par exemple 7 prix courant. 7 prix courant. Donc c'est une méthode qui va nous permettre de modifier le prix courant de l'objet véhicule. Bien, pour le calcul du prix courant, la méthode c'est calcul prix pardon, calcul prix. Voilà, calcul prix. Donc la valeur de retour du type double. Donc on va garder le même la même syntaxe s'il vous plaît. Donc allez de là calcul prix. Pardon, calcul prix. On va ترجع لنا double. Bien. Donc comment on va implémenter la méthode هذه؟ قلنا هذه c'est une méthode virtuelle. Il possède une définition هي ماشي abstraite, il possède une définition. Donc غادي ندير ليها هنا virtuelle. تنقول ليه زعما بان هذه c'est une méthode qu'on va redéfinir dans les classes dérivées. Voilà. هذه c'est une méthode virtuelle ou abstraite. ما درتليهاش abstract علاش؟ حيت عندها une définition. شكون هي لا définition ديالها؟ ها هي اللي كتقول لك le prix courant comment ça se fait. On le calcule selon le taux d'amortissement اللي هو par défaut في هذه الحالة هي 1%. دونك باش نامبليمونتيو هذه سيو بلي نخليكم هنا احنا قلنا ليه بانها تكون فيرتوال c'est-à-dire il va être redéfini. هذه c'est une méthode هنا méthode virtuelle à redéfinir dans les classes dérivées. Les classes dérivées. Voilà. D'abord, comment ça se fait le calcul le calcul prix? Il est égal à 1% du prix d'achat. C'est d'accord. وين فيت attention باش نحسبوا هذا خصنا نعرفوا شحال ديال لي زاني حيت قال لك هنا لو طو d'amortissement est égal à 1% par an. 1% par an. يعني خصنا نعرفوا نحسبوا شحال بعد ديال السنوات وعاد غنضربوه في السنة. يعني مثلا إذا شرينا واحد الطوموبيل مثلا في 2019 إذا شريناها في 2016 من 2016 حتى لدابا اللي هي 2020 شحال ديال السنوات؟ هي 4 يعني نديرو 2020 ناقص 2016 تعطينا 4 دونك 4 وهاد 4 غنضربوها في 1%. هذيك هي لوطو. دونك غادي نجيو لهنا ونديرو دوبل. ندير مثلا طو إتيكال اش لا دات دوجوردوي لاني اون كور وباش نجبدو لاني اون كور اش كنديرو دات تايم بوان ناو بوان يير. فوالا موان لا دات داشا ديال الفيكول كنديرو 10 بوان دات اشا اللي هي انونتي. ملي ندير لا ديفيرونس بيناتهم باش نعرفوا شحال ديال السنوات خدمات اون اكسبلواتي هذا الفيكول هذا ملتيبلي بار 0,01 اللي هو لو طو دامورتيسمون. ملي نلقاو هاد لو طو عاد غادي نديرو دابا هنا الروتور. دونك لو بري كورون ديال هادي لو بري كورون ديال هاد الطوموبيل هادي ديال هاد الفيكول هو 10 بوان البري داشا يعني الثمن باش شريناها multiplié par le taux. Sans oublier, alors on peut modifier هذا calcul prix كدير جوج العمليات. Il permet de récupérer le prix actuel ou en même temps modifier le prix courant. On peut à partir de la méthode هذه changer le prix courant. اش كنديرو 10 point prix courant est égal نفس الشيء لوطو multiplié par 10 point prix achat. داكور. وكان عندنا هنا شي اتريبيو سميتو طو يمكن لينا ديريكتومون هنا نديرو الكالكول هنا ديريكتومون نديرو شحال كيساوي هذا البري
courant par défaut في 7 ديريكتومون هنا غادير طو فوا البري d'achat يعني بور نوتر كا لو طو سا شونج لو طو كيتغير على حساب لاني فاش كنا اكطويل مع لا دات داشا. دونك شنو قلنا ليه هنا؟ لا يخليك ملي نعيط هاد لا ميثود هادي اللي هي غتكون بيان سور فيرتويل اون فا لا ريديفينير في دي كلاس ديريفي. Il nous permet de calculer le prix actuel ou le prix courant ديال هاد الفيكول هادي. و لو بري كورون شكون هو؟ هي الثمن باش شريناها فوا لو طو دامورتيسمون. و لو طو دامورتيسمون قالوا لنا 1% باغ ان 1% باغ ان. حنا ما عندناش شحال ديال السنوات درات. شحال ديال السنوات اون اكسبلوطي هاد الفيكول، غادي ناخدو السنه الحاليه ناقص السنه فاش شريناها ونضربوها في 0.31. فوالا هذا بالنسبه لهاد لا ميثود هادي. نمشيو نامبليمونطو لا ميثود الاخرى اللي هي اغو ديفينير اللي هي تو سترينغ ولا افيش. هنا غنديرو سترينغ، هما عطاونا افيش دونك غندير افيش ونجيو هنا return 10 points à marque plus espace plus 10 points la date achat par exemple plus 10 points 10 points quoi d'autre? كاين date d'achat اللي هو l'année وكاين le prix d'achat plus espace plus quoi d'autre? le prix courant. وباش نحسبوا لي بري كورون كنديرو 10 بوان كالكول بري. فوالا بالنسبه لا ميثود دو سترينغ. اي بيان سور هادي سي اون ميثود ا ريديفينير في لي كلاس ديريفي حيت حتى هي كاينه تما كوم كلاس كوم ميثود فيرتوال. دونك غنجيو هنا نديرو فيرتوال. الا ما عندهاش لا ديفينيسيون كنديرو ابستراكت وكنديرو بوين فيرغول ديريكت، ما كنديروش لا ديفينيسيون. فوالا هادي سي اون ميثود ابستراكت هي اون ميثود كي نو بوسيد با لو كور. Il ne possède pas le corps. ما عرفناش شنو كدير كوم تريتمون. بيان هذا بالنسبه لا كلاس الاولى اللي هي لا كلاس فيكول. Il nous décrit un ensemble des objets de type véhicule. هنا بالنسبه للكالكول بري هذا الشيء اللي هو امبورطون بالنسبه لنا حنا. الكونستركتور قلنا ليه بالنسبه للبري كورون ما كيتعطاش كيتحسب d'accord. Donc ce n'est pas la peine باش ندوزو في لي بارامتر، ندوزو غير لا مارك مع لا دات داشا مع لي بري داشا. هذا في الاول اون فا كونستروير ان اوبجي فيكول وكنحددو لا مارك ولا دات داشا و لي بري داشا. افيك لو طون اون بو فواحد لانستون اون بو كالكولي سون بري كورون سون بروبليم. بيان هذا بالنسبه لا كلاس فيكول. غنمشيو دابا لا كلاس فواتور بابليك كلاس فواتور. قلنا هاد لا كلاس فواتور il hérite الترجمه ديال هاد لا غولاسيون هادي، الترجمه ديال هاد لا غولاسيون لونغاج سي شارب اللي هي ليغيطاج هي هكا. كنديرو دو بوين وكنحددو لا كلاس اوكي اون فا اريتي لي زانفورماسيون. فوالا دونك هنا كدير اون كلاس او بيان اون انترفاس. بالنسبه لنا حنا هنا درنا الكلاس لي زانترفاس غنشوفوهم في الحصه الماجيه ان شاء الله. غنجيو هنا غادي نزيدو لي زاتريبي ديال هاد لا كلاس. شكون هما لي زاتريبي اللي كاين عندنا في لا كلاس فيكول؟ لي زاتريبي اللي عندنا في لا كلاس فيكول عندنا سيلندري نومبر دو بورت لو بويسونس كيلومتراج. سيلندري نومبر دو بورت دونك غادي نمشيو هنا سيلندري نومبر دو بورت بويسونس انسيتي. دونك انت سيلندري فوالا سيلندري بريفايت انت nombre NP porte point virgule private double puissance fiscale bien sûr private kilométrage int kilométrage يعني شحال ديال الكيلومتراج ضربات هاد لا فواتور. فوالا هذا بالنسبه لي زاتريبيو سوبليمونتير اللي كاين عندنا في لا كلاس فواتور. اون بلوس ديال ديك لا مارك ou la date d'achat ou le prix d'achat et le prix courant
كاينين دوطخ انفورماسيون كنلقاوهم في الفيكول. دونك هنا احنا كريناهم، غنكريو لهم لي كونستركتور لي بروبريتي جيت سيت على جيتر لي سيتر ديالنا بكونترول اف او اون جينيرال لي زيلمون هادو. من بعد غنمشيو نجينيرو لي كونستركتور. دونك غادي ندير الت اونطري وغادي نمشيو نديرو كونستركتور فيد ها هو، ونمشيو نديرو كونستركتور d'initialisation الت اونطري فوالا. on va spécifier les champs اللي بغينا. pour notre cas كاين عندنا غير هاد لي شون هادو، وباقي خصنا نزيدو لي شون اخرين. شكون هما لي شون الاخرين اللي كاينين؟ كاينه string marque quoi d'autre int date achat. شكون اخر؟ date achat virgule double je m'appelle double prix achat quoi d'autre double prix courant. قلنا هذا كيتحسب فوالا بالنسبه للفيكول هو. دونك قلنا لا مارك الدات داشا اي البري داشا. دونك 3 بارامتر كيحتاجهم الكونستركتور ديال لا كلاس دو باس. دونك غادي نجيو لهنا فوالا لي string marque pardon. Voilà le constructeur ديالنا qui permet d'initialiser un objet voiture. Bien. بالنسبه لي 3 بارامتر الاولين اللي هما البري داشا مع دات داشا مع لا مارك، هادو غادي نصيفطوهم لو كونستركتور دو لا كلاس دو باز اللي هي فيكول باش يدير هو لانستونسياسيون مارك. شكون هو؟ دات اشا فيرغول شكون اخر؟ لي بري داشا. فوالا. دونك شنو قلت لي هنا بالنسبه لهذا وهذا وهذا، هاد لي 3 بارامتر اون فا لي باسي لمن لي ترانسميتر لمن الكلاس دو باز اللي هي فيكول. شكون هو داك باز؟ هو الكونستركتور ديال لا كلاس دو باز، هو غيدير لينيسياليزاسيون ديالهم. هكا اون في ابيل. هكا الا بغينا ندير لابيل ديال الكونستركتور ديال لا كلاس دو باز، الا بغينا ندير لابيل ديال شي ميثود ديال لا كلاس دو باز كنديرو باز بوين السميه ديال لا كلاس. اما الا بغينا الكونستركتور كنديرو باز اونتر بارونتيز وكنسبيسيفيو ناخذينها. فوالا. دونك هنا هذا غادي انستونسي لينا هاد لي زانفورماسيون هادو لا مارك انسي سويت. وبالنسبه لهادو دوزناهم في لي بارامتر اللي هو انستونسيي لو كونستركتور ديال لا كلاس فواتور. بيان. هذا بالنسبه لي كونستركتور. دابا غادي نشوفوا لي ميثود ا غوديفينير. شكون هما لي ميثود ا غوديفينير هنا؟ عندنا كالكول بري وعندنا افيش. دونك غادي نمشيو للفواتور وغنديرو هنا بابليك. ها كيفاش كندير لا غوديفينيسيون. اوفررايد بالنسبه للجافا حنا كيديرو ارباسك اوفررايد، بالنسبه للسي شارب كنديرو بابليك اوفررايد. بيان سور اون فوا كنديرو اوفررايد كيعطي لك جميع لي ميثود اللي هما اغو ديفينير بالنسبه لا كلاس ديالنا. كاينه كالكول بري وكاينه افيش. دونك كنديرو طابيلاسيون ها هي قال لك ريتيرن باز بوين كالكول بري. ها بور لانستون حتى نشوفو لا فورمول كالكول ديال هادي باش نحسبو هادي كالكول بري بالنسبه لي فواتور. اش قالوا لنا لو طو دامورتيسمون كومبيان سي 2%. يعني غادي نجيو من الديبار غنقول له شوف راه ماشي 1% سي 2%. اش كندير؟ كندير هنا كندير دوبل. اصلا لو طو نورمال سي كوا؟ سي اش دات ناو دات تايم بوين ناو موان 10 بوين لا دات داشا. هي 10 بوين دات داشا multiplié par 0,02. Voilà. هذا سي لو طو نورمال. هذا سي لو طو نورمال. باردون دات تايم بوين ناو بوين يور. يعني كنقول له خذ السنه الحاليه ونقسم منها السنه فاش شرينا هاد الفيكول وضربو في 0.02. هذا بالنسبه لو طو نورمال. هادشي اللي قالوا لنا هنا. Le taux d'amortissement est 2% par défaut. لتحت قال لك اون بلوس كنزيدو واحد 5% ديال اش؟ ديال لو نومبر دو كيلومتراج بوغ شاك 10000 كيلومتر. يعني كل 10000 كيلومتر كنزيدو 5%.
وباش نعرف شحال ديال 10000 كيلومتر دار غادي ناخدو لا النومبر دو كيلومتراج اللي ضرب ونضربوه في ونقسموه على 10000. اسكو داكور؟ يعني كما قلت لكم الا دار مثلا هاد الفيكول ضربات 40000 كيلومتر، بيان كل 10000 كيلومتر شحال 5%. يعني باش نعرف انا شحال ديال الكيلومترات، شحال ديال 10000 كيلومتر ضرب غنضربوه، ناخدو هذا ونقسموه على 10000 باش يعطينا كومبيان ديال لي 10000 كيلومتر عندنا في هاد الكيلومتراج. دونك غادي نجيو هنا سوا غنديرو ديريكتومون بلوس اش 0,05 هي 5% ملتيبلي بار 10 بوان كيلومتراج، يعني شحال ديال الكيلومتراج ضربنا مقسومة على 10000. دونك اش قلت هنا خذ هاد 10000 كيلومتراج قسمها على 10000 عند الكيلومتراج اللي ضربنا وضربها في 0.05. بيان هذا بالنسبة للقاعدة الأولى اللي كتقول لك لو طون نورمال سي 2% زائد بلوس زائد 5% de quoi? De kilométrage pour chaque 10 000 km. Pour chaque 10 000 km كنعطيو ليه 5% d'amortissement. وباش نعرف انا شحال ديال 10000 كيلومتر ضرب غادي ناخد شحال ديال الكيلومتراج ضربات هاد الفيكول ونقسموها على 10000. فوالا باش ندير لكم هنا بالخشيبات هنا باش تفهموا كيفاش نحصلوا على هذا. دونك غادي نجيو لهنا عاوتاني اون بلوس دو سا قال لك اودي راه عندنا دي كا بوغ لا مارك فيات و رونو و ناجوت 10%. داك لوطو اللي لقينا كنزيدو ليه شحال 10% بوغ لو كا ديال اش ديال لا مارك رونو اي لا مارك فيات. دونك اش غنجيو هنا دونك نديرو هنا اف 10 الا لقيتي بان هاد الفواتور لا مارك ديالها بوان ايكوالز او لا ايكال اش رونو او 10 بوان مارك بوان ايكوالز فيات، في هاد الحالة راه كنزيدو 10%. اش كنديرو لوطو يساوي داك لوطو اللي عندنا ودوط زائد 0.01، يعني كنزيدو 10%. إلز عاوتاني هنا ماشي هاد غير لي مارك اللي كاينين بزاف ديال لي مارك. قالك عاوتاني عندنا لا مارك فيراري مع بورش شحال اون غوترونج كنقصو شحال 20%، كنقصو 20%. دونك غادي نجيو لهنا نديرو إلز اف كوا 10 بوان مارك بوان ايكوالز كوا فيراري ou 10 point marque point equals بورش. لا ما ناخذ له بورش. في هذه الحالة اش كنديرو لوطو يساوي لوطو موان كوا 0,2. دونك هنا اون اسي جوست دامبليمونتي داكشي اللي عطاونا في لي ريغل دو جيستيون صافي. فوالا ومن بعد كنديرو ريتيرن كوا ريتيرن ماشي لو بري ديالنا لو بري كورون. شحال غيساوي دابا لو بري كورون؟ غيساوي داك لوطو اللي عندنا ملتيبلي بار كاين اللي غنسى هادي بوان لو بري داشا. دونك لو بري كورون نورمالمون هي خصنا نضربو داك البري باش بعناها فوا لوطو داك الثمن باش شريناها باردون غنضربوه في لوطو افيك لوطو. ها كومون سا سفي لو كالكول ديالو اون فونكسيون ديال لي زاني اون فونكسيون ديال لا مارك ديال لا فواتور. و ميم طون هنا يمكن لينا نموديفيو لو بري كورون ديال هاد الفواتور. غنديرو 10 بوان بري كورون يساوي نفس الشيء يساوي لوطو ملتيبلي بار 10 بوان بري achat 10 points prix achat. À partir de là, je peux changer directement, modifier le prix d'achat. Voilà.
10 multiplié par voilà. هذا هو لي بريكورون. نمشيو نغوديفينيو لا ميثود الاخرى اللي هي افيش. اش كنديرو بابليك اوفررايد هادي بوغ غوديفينير لي ميثود سميتها افيش. غنديرو ريتورن باز بوان افيش بلوس يمكن لنا نزيدو دوطخ انفورماسيون اللي في هاد الحالة مثلا الكيلومتراج. نديرو 10 بوان كيلومتراج بلوس 10 بوان كوا كالكول بري مثلا كالكول بري. نديرو هنا نخليكم غير 10 بوان مارك بلوس اسباس بلوس 10 بوان البري d'achat بلوس 10 بوان كيلومتراج بلوس اسباس بلوس 10 بوان كالكول بري. فوالا دونك انا سو m'intéresse هي هاد لا ميثود هادي كومون سا سفي لو كالكول. à la base le taux d'amortissement c'est 2% par an. عندنا المشكل كيفاش نجبدو السنة، شحال سنوات ضربات هاد الطوموبيل، باش نعرفو شحال ديال السنوات هاد الطوموبيل اون اكسبلوطي هاد الفيكول. كناخدو لا دات فاش شريناها، لا دات دوجوردوي ناقص لا دات 11. حنا بويسك لا دات 11 قلنا ليها سي لاني، دونك غادي ناخدو لاني هنا ناقص لاني اللي كاينه هنا ونضربها في 0.2. قالوا لنا عاوتاني راه كنزيدو على داك 2% كنزيدو واحد 5% ديال الكيلومترات. داكور ابار كاع السنوات كنشوفو حتى الكيلومتر شحال ضربات، ماشي بحال وحده ضربات 4 سنين وفي الكيلومتراج فيها غير 50,000 مثلا، وحده ضربات 4 سنين وفي الكيلومتراج ديالها 200,000. يعني راه حتى في لو بري هنا باش تباع ماشي بحال ديال 50,000 كيلومتر، ماشي بحال ديال 200,000 كيلومتر. المهم هادشي تفضل انديكاسيون سولمون. دابا غادي نمشيو اللي خليكم لا كلاس افيون. لافيون عاوتاني نفس الشيء، حتى هي بابليك كلاس افيون. هادي حتى هي ستا موديل، واحد النموذج، واحد الموديل كي نو بيرمي دو كونستروير دي زوبجي دو تيب افيون. وين افيون بحد ذاتها سي فييكول. Et bien sûr, عندها comme information supplémentaire على الفيكول هي private int private string moteur. يعني خصنا نحددو لو تيب ديال لو موتور ديال هذا باش خدام هذا لافيون. Et bien sûr private int nombre d'heures. Je sais pas int ou bien double. Voilà int heure vol. هنا int heure vol يعني شحال ديال السوايع هاد l'avion est effectué par cet avion bien sûr. Donc غادي نجيو هنا نديرو لا droite ou bien contrôle RE وغادي نجينيريو لي بروبريتي ديالنا كي سيت، وغادي نمشيو نديرو alt entrée ونجينيريو لي كونستركتور ديالنا vide et d'initialisation. دونك غنديرو ديسيليكسيوني تو اوكي هذا كونستركتور vide، وغادي نمشيو نجينيريو لو كونستركتور d'initialisation. بيان سور هنا غنحتاجو جوج مميزات. اون بلوس ديال هاد المميزات غادي نزيدو ديك المميزات الاخرى اللي هما string mark كوا دوطخ int date achat virgule double prix achat. فوالا. اما بالنسبه للبريكون قلنا هذا كيتحسب بيان. بالنسبه لهاد المميزات الاولين قلنا عاوتاني غادي ندوزوهم للكونستركتور ديال لا كلاس دو باز. غنعيطو على اون فيغ ابيل لو كونستركتور. فوالا كما تلاحظوا هنا قال لك بان لا كلاس دو باز ديالنا اللي هي فيكول راه فيها جوج ديال لي كونستركتور، كاين واحد فيد وكاين واحد دينيسياليزاسيون. قلنا لنا حنا غتاخذ لينا ديال لينيسياليزاسيون وغادي تعطي ليه هاد المعلومات هادو اللي هي لا مارك مع دات اشا مع لي بري داشا، وهو غايدير لينيسياليزاسيون ديال دوك المعلومات. اما هادو بجوج اللي بقاو هذا الكونستركتور il va prendre en charge l'initialisation ديالو. هذا بالنسبه لا كلاس لا كونستركتور ديال لا كلاس افيون. غنمشيو لي كلاس لي ميثود فيرتوال. عندنا عاوتاني هنا override
وهنا غادي نمشيو للكالكول بري. دابا عاوتاني غنحسبو لو بري ديال كورون ديال واحد لافيون. بيان سور باش نحسبو لو بري كورون ديال لافيون قالك باغ ديفو. شوف هنا pour les avions ayant un moteur de type hélice, le taux est de 10% de nombre heures de vol divisé par 100. قال لك لو طو شوفوا هنا عندنا عاوتاني جوج حالات. if 10 point moteur point equals الا لقينا بان هاد لافيون هادي هاد الطائره هادي الموتور ديالها دو تيب هيليس مثلا نسميها هكا. الا لقينا دو تيب هيليس راه لوطو غنمشيو نديكلاروو هنا سيوبلي دوبل طو وغنجيو هنا لوطو شحال كيساوي. لوطو يساوي 0.1 يعني 10% multiplié par le nombre d'heures vol مقسوم على 100. else يعني n'importe quel moteur في هذه الحالة لوطو يساوي 0.2 اللي هي 20% multiplié par 10 point heure vol مقسوم على 1000. فوالا لا فورمول تفاعل. وي une fois حسبنا داك لوطو عاد دابا on peut faire return اش 10 point le prix d'achat ديال ديك l'avion. pardon le prix d'achat ديال l'avion prix achat avion multiplié par l'auto multiplié par l'auto. هنا عاوتاني on peut changer directement le prix courant. اش كنديرو كنقول لك شوف هاد لانستونس اون كور بوان بري اون بري كورون يساوي نفس الشيء 10 بوان لو بري داشا بري داشا فوالا multiplié par le prix d'achat multiplié par l'auto multiplié par. فوالا بالنسبة للامبليمونطاسيون ديال لا ميثود كالكول. بقات لينا لا ميثود الاخرى اللي هي هادشي اللي هنا اللي خليكم في ريغل دو جيستيون ديال الكالكول ديال لو بري كورون ديال واحد لافيون. بقات لينا لا ميثود الاخرى اغو ديفينير اللي هي افيشاج. غنمشيو هنا نديرو اش اوفررايد باردون بابليك اوفررايد وغنسموها نعيطو على افيش. فوالا نزيدو عاوتاني المعلومات اللي بغينا. غنقول لها عاوتاني 10 بوان مارك فوالا بلوس espace plus 10 points le prix d'achat voilà plus espace plus 10 points nombre d'heures. بالنسبة للوكا ديال الفواتور افيشينا الكيلومتراج بالنسبة لهادي غنافيشيو nombre d'heures دو فول بلوس 10 points calcul prix. هنا غنعيطو على كالكول بري باش دير الدور ديالها كترجع لينا ان نومبر دوبل اللي كيمثل الكالكول لو بري كورون او ميم طون كتبدل لينا حتى لي بري كورونيز اللي هو هاد لاتريبيو هذا. بيان فوالا بالنسبه للامبليمونطاسيون ديال لي كلاس ديالنا. نو ريست كاين شي ايرور هنا ونزيدو هاد الايرور يمكن هاد الايرور هذا un point virgule, pardon. Voilà, c'est bon. Alors on a les classes d'Iona. Bien sûr, on peut afficher le diagramme de classe. On va mettre le focus là. À droite, affichage, diagramme de classe. Affichage, diagramme de classe. Les mains de le menu affichage. On va mettre là. Obtenir d'autres fonctionnalités de Microsoft Visual Studio. Ah oui, Visual Studio هذا إذا بغيتي تجيب d'autres fonctionnalités تزيدهم ليه كتجي لهنا وكتختار. soit par composant ou par extension, ainsi de suite. Donc, on va à droite, affichage, diagramme de classe. Là, on va afficher trois classes. Voilà, les classes ديالنا بيناتهم لي ريطاج كما تلاحظوا هنا
à la classe voiture ou à la classe avion. La classe voiture et la classe avion. Voilà. وهنا بيناتهم une relation directe d'héritage. كما تلاحظوا هنا voilà notre propre diagramme de classe. Et bien sûr هذا يمكن لكم sauvegarder sous forme d'une image. Un diagramme de classe يمكن لكم sauvegarder sous forme d'une image. Ajouter. Voilà, exporter le diagramme en tant qu'image. Voilà, la création des classes. D'abord, on peut faire une classe de test pour tester la classe main. Double clic, voilà. On va un jeu de test. Allez, on va créer des instances. On va des véhicules. V1 est égal à new voiture. وهنا غنستعمل constructeur قالك عطينا مارك غندير مثلا رونو فاصلة لا دات داشا لاني مثلا 2012 فاصلة البري داشا مثلا غندير 150,000 درهم فاصلة السيلندري مثلا غندير 10 اكزومبل فاصلة النومبر دو بورت 4 فاصلة البويسونس غنديرو 6 فاصلة الكيلومتراج غنديرو 45,000 بوان فيرغول. باش كرينا هنا ان اوبجي فيكول دو تيباج فواتور. ما عنديش الحق ندير هنا نيو فيكول حيت هادي سيت اون كلاس ابستريكت. اذا جينا هنا ودرنا فيكول مثلا اف انتيغرال نيو فيكول ماشي قبل كيقول لك on ne peut pas instancier une classe abstraite. Impossible de créer une instance de la classe abstraite. Voilà. هنا يمكن ندير نيو فواتور نيو افيون sans problème. صافي حيت افيون و فواتور في حد ذاتهم سو سون دي فيكول. فوالا يمكن ندير هنا افيون A1 انتيغرال نيو افيون وغنسبيسيفيو ليها حتى هي مارك ديالها مثلا بوينغ مثلا فاصلة الموتور دات داشا مثلا غندير 2010 مثلا فاصلة البري داشا مثلا معرفتش هادو مثلا 170,000 فاصلة سترينغ موتور أنا ندير موتور M1 مثلا فاصلة لور دو فول مثلا غنديرو 540 ساعة ضربات مثلا هاد الفواتور. فوالا يمكن دابا نتيستي. يلا عطيت الانديكاسيون سيلمون كونسول بوان افريد لاين نافيد ونجيو هنا نافيشو مثلا لو بري كورون ديال هاد الفواتور هادي وكنجيو هنا نديرو كونسول بوان رايت لاين V1 بوان كالكول بري اولا غندير ديريكتومون بوان افيش حيت الداخل ديال افيش اون في ابيل لا ميثود كالكول بري يعني سيني با لابين باش ندير وندير هنا A1. فوالا وكنشوف قلت لي هنا كرينا واحد دو زوبجي فواتور واحد لوبجي فواتور افيك لي زانفورماسيون سيفونت et bien sûr واحد l'objet avion avec les informations suivantes تحسب لينا ودرنا l'affichage ديال la description de chaque objet. Donc on va voir qu'est-ce qu'il fait le calcul ديال calcul prix ou non. C'est ce qu'on va voir. Donc كما تلاحظوا بالنسبه لي l'orienté objet ديما كنطبق لي ميم كونسيبت نفس المبادئ l'héritage la composition l'agrégation. Pour notre cas خدمنا لو كا ديال ليغيطاج وفي هذا الكا ديال ليغيطاج كان عندنا واحد لا كلاس سميتها كلاس ابستريكت سميتها فيكول. دونك اون اتوندون لافيشاج ديال هاد الريزولطا. فوالا كما تلاحظوا هنا ما درناش لي زيسباس بين الاخر هنا بحال هذا مثلا
540 ساعة اللي ضربات. بالنسبة للبري ديالها 50,760، حيت 2010 فاش شريناها 10 سنين هادي وضربات 540، دونك إلا بغات تباع ب 50,760 درهم انسوسي. نفس الشيء بالنسبة لهادي، كما قلنا هنا ما درتش الاخر لي زيسباس افيشاج. غنرجع ندخل لكم لا فواتور نشوف واش ما درناش لي زيسباس بالنسبه للافيش. نورمالمون درنا هنا هو فوالا، هنا ما درناش لي زيسباس بين بري مع مع ليكزيكسيون. دونك فوالا ليكزيكوتابل ديالنا. دونك هنا الرونو اش درنا هنا، دونك هنا 150,000 درهم. 150,000 درهم هو لو بري داشا. شكون هذا لو بري داشا لافيشاج؟ هنا البري داشا مع الكيلومتراج. الكيلومتراج 45 150,000. الكيلومتراج شحال درنا؟ باردون نشوفو هنا 45,000. هذا 45,000 هو الكيلومتراج ديال هاد الاخر ديالنا. نشوف لامبليمونطاسيون ديال لا كلاس فواتور سي اون نا با كومي لي هنا. فوالا بالنسبه للرونو هنا سبلي قلنا لوطو هو لوطو زائد 0.1. افيك هاد لوطو شحال غيكون في الاول؟ فيه 2% زائد هادشي شحال عندنا 45,000 غنقسمو على 10 فتعطينا واحد النومبر غنضربو في 0.05. باش ندير هنا لي كالكول. المهم سي كما انتريس بلاصتو هما هادي. فوالا كما تلاحظوا هنا 150,000 درهم، الكيلومتراج 45,000 درهم. دونك ملي نبغيو نخدمو هادي نبيعوها غنبيعوها ب 72,750 حيت 2012 فاش تشرات هادي انسوسيت. فوالا بالنسبه ليكزامبل اللي خليكم كومون سا سي في لامبليمونطاسيون ديال واحد ديغرام دو كلاس اون سو بازو على داك لي كونسيبت اللي درنا بالنسبه للبروغراماسيون اورينتي اوبجي. عندنا هنا اون كلاس ابستريت وعندنا هنا دي كلاس كونكريت اللي هما افيون مع فواتور ملموسه والاخرى ابستريت. وبيان سور هنا شفنا كاين دي ميثود بوليمورف، كاين جوج متعدده الاشكال كيختلف الشكل ديالهم ولا الديفينيسيون ديالهم كتختلف من الكونتكست للكونتكست، يعني من الكلاس دو باز من فيغ لي كلاس ديريفي. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا بريمير سيتوياسيون سيل بلاي. دونك غادي نبوبلي لكم هاد لا فيديو سور la chaîne sur le groupe et bien sûr غتحاولوا نتوما ديروا نتوما la deuxième partie ou bien la deuxième situation. Donc voilà بالنسبه لهاد la partie. Merci pour votre attention, à la prochaine fois Inch'Allah.